नमस्कार. पणजे दूरदर्शनच्या एक मुलाखत या कार्यावळीत हांव राजू बिकारो नायक तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आमकां सगळ्यांक खबर आसा पणजे दूरदर्शनच्या या कार्यावळीत या पयलीं गोंयच्या विंगड क्षेत्रांतल्या मनशांनी जे खाशेलें योगदान दिल्लें आसा तांकां हांगा आमंत्रीत करून आमी तांच्यो मुलाखती घेवन तांचें जीवन दर्शन तुमकां घडयल्लें आसा, तांचे विचारांचें दर्शनय तुमकां घडयल्लें आसा. आयजय आमी अशेंच एक आगळे वेगळे व्यक्तिमत्व ज्यांनी दिव्यांग आसून सुद्दां सर्वसामान्य मनशांक फाटीं उडोवपा सारकें येदें व्हडलें कार्य केल्लें आसा. हें व्यक्तिमत्व जावन आसा गोंयचो नामनेचो तरणाटो, जो आयज गोंयच्या फक्त तरणाट्यांचेच न्ही तर हेर सगळ्या गोंयकारांचो रोल मॉडेल जाल्लो आसा. तो म्हणल्यार हरमल हांगा रावपी कृणाल ठाकूर. कृणाल बाब, आमच्या पणजे दूरदर्शनच्या स्टुडियोत तुमचें स्वागत आसा. धन्यवाद. कृणाल बाब हो असो आसा, दिव्यांग आसा पण त्यांनी अनेक क्षेत्रांत काम केल्लें आसा. आज ताज्या कार्याची वळख करून घेतना अशें दिसता की ताजें हें कार्य पयलीं सांगचें काय दुसरें कार्य पयलीं सांगचें, येदें व्हडलें तांणी कार्य केल्लें आसा. गोंयांत गेल्या वर्सा जाल्ल्या पर्पल फेस्ट ह्या फेस्ताचो तो गोंयचो ब्रँड एम्बेसिडर आसलो आनी ताज्या उपरांत ह्या पर्पल फेस्टाची दखल राष्ट्रीय स्तराचेर जाली आनी परत एकदां गोंयांतूच अखिल भारतीय इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जालें. तातूंत तांणी मुख्य आयोजकांच्या बरोबरीन काम केलें आनी ताज्या तो एक आज सगळ्या लोकांचो, सगळ्या गोंयकारांचो रोल मॉडेल असो जाल्लो आसा. अनंत अडचणीचेर मात करून तुवें कृणाल बाब आयज हांगा पर्यंत मजल मारिल्ली आसा. म्हणजे तुवें पळयल्लें आसा तुज्या ह्या आयुश्यांत एक जीण म्हणजे कितें आसता, एक जीवन म्हणजे कितें आसता. तर तुका आज हांगा आयल्या नंतर जिवना बद्दल कितें दिसता? सगळ्यांत पयलीं तुमचो आभार की तुमी तुमच्या दूरदर्शन मिडियाच्या माध्यमातून म्हाका हांगासर आपयला आनी खूब बरें दिसलें की जे वातावरण आमी जे निर्माण केलां त्या वातावरण हांव सुद्दां इन्क्लूड आसा, एक व्यक्तिमत्व तुमी दिलात तेव्हा तुमचे खूब आमी आभार मानता. आनी जर पयलें जीवन पयलें जाल्यार फर्स्ट कितें आसा की जो मनीस रेग्युलर आसता आनी पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसता हातूंत खंय फरक ना, फरक फक्त ब्रेनाचो आसा. तर मेन कितें आसा की वेन युअर ब्रेन इज एक्सेसिबल देन एवरीथिंग विल बी एक्सेसिबल. आज तुमच्या ऑफिसान हांव येयलो, म्हाका खूब बरें दिसलें. प्रॉपर रॅम इज देर, प्रॉपर ब्रेल्स आर देर, प्रॉपर मीन्स holdings are there. So I felt very good that I am here in your studio, and the environment what is there, inclusivity, what we are looking forward is all what I can see here, and I am very glad to be here sitting in front of you and giving my interview in front of you. As you have also mentioned me, how was the journey? So basically that journey when I always look upon, the journey starts from the parents itself. So we need to get the parents empowerment, that your person with disability who is born in your family or a child which is born from your side, is that child is not a disabled, but it's a differently able. That person has that kind of integrity that person can do anything or everything if that person decides to do. पण ते केन्ना स्टार्ट जाता जेन्ना आवय बापूय सपोर्टाक येता त्या भुरग्याच्या, तेन्ना तो भुरगो कितें करूं शकता हाची म्हाका कितेंच दुबाव ना हे बद्दल एक मार्किंग रिमार्क दिवपाक. आनी मेन म्हणटा तें आयज जे कितें हांव आसा आमी फुडें आतां जाणून घेता कितें आमी कार्य करता आनी करपाचें आसात, तेजो सगळो श्रेय पयलें म्हटल्यार आई बाबांक वयता. तेंच्यांनी सपोर्ट दिला म्हणून आयज ह्या फातरीचेर हांव तुमच्या फुड्यान बसलां आनी खूब बरें दिसता. कृणालान आपल्या आयज पर्यंतचे यशाचे सगळे श्रेय पयल्यात पयलीं आवय बापायक दिल्लें आसा. आनी कृणालान एक बरी गोश्ट सांगली की हांगा दूरदर्शन कार्यालयान आयल्या उपरांत आपल्याक सगळे प्रॉपर वेवस्था आशिल्ली आसा, त्यामुळे तेणी आमच्या दूरदर्शनची प्रशंसा केल्ली आसा. कृणाल बाबा हो असो आसा, जिवनांत तेणी खूब यश मेळयलें, पण म्हाका एक सगळ्या दर्शकांक एक कळोवपाक जाय की कृणाल बाब 10वेन आसतना सुद्दां 10वेच्या परीक्षेत 86% पेक्षा अधिक गुण घेतले, 12वेच्या परीक्षेत 74% पेक्षा अधिक मार्क्स घेतले आणि BA LLBच्या परीक्षेत फर्स्ट क्लास मिळालो.
तर हो तुझ्या शिक्षणाचो सगळो प्रवास कसो आसलो, तुका अडचणी कशो आसलो, तुझे जिवनातले ह्या प्रवासाचे प्रसंग काय आमकां तुवें सांगचे? माझा जन्म जालो 9 जून 2001 त्यात आमी जर 23 वर्सां फाटीं वचत जाल्यार जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लो अबाउट द एज्युकेशन आनी जो एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सनल डिसेबिलिटीचे फॅमिली मेंबर्स आहा, आतां आमी जास्तीत जास्त आमी सेशन्स ऑर्गनायज करता, कावन्सिलर आसता सगळ्या स्कुलांनी. 23 वर्सां पयलीं कावन्सिल नाशिल्लो, बरोबर कळ्ळें. बट एनीवे खूब भाग्यवान असो मनीस हांव, कारण ज्या फॅमिलीन म्हाजो जन्म जाला, माझी आई ती एक नर्स प्रोफेशन आणि माझो बाबा एक CRPF रिटायर्ड पुलीस ऑफिसर, जाणें नॉर्थ इस्टान आपली फूल 21 वर्साची लायफ काडला एंड देन वॉलंटरी रिटायरमेंट घेतला. सो 2001 जेन्ना आमी म्हाज्या हरमल गांवांत जन्म जालो तेन्ना एक कितें आशिल्लें की एक 2-3 संस्था आशिल्ले जे शिक्षणाच्या माध्यमांतून खूब बरे आशिल्ले. एक आनी सगळ्यान फुडें आसलेली संस्था म्हणजे हरमल पंचकोशी, जी आयज आमी फूल गोंयच्या पातळीर पळयता की सगळ्यान हायेन आसा. पंचक्रोशीन हायर सेकंडरी जाली, 12वी जाली. हय, आनी म्हाजी एक्चुअलीच आमची म्हणजे जी लोअर अपर KG लोअर KG स्टार्ट तेन जी 12th स्टँडर्ड जाली सगळी हरमल पंचकोशीन जाली. सो पयलीं कशें एक अभिमानास्पद अशें आवशी आनी बापायक दिसलें की आपलो चेडो पर्सनल डिसेबिलिटी न्हू, हेच्या कडेन ब्रेन आसा आनी हांव कितेंय करूं शकता. त्याच बरोबर म्हाज्या आई आनी बाबांक सपोर्ट करणारे सुद्दां खुबशे अशे मनीस आसले जाणीं तांकां सांगलें की तुजो भुरगो जो आसा तो पर्सनल डिसेबिलिटी न्हू, ताका तुमी ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक जाय. आनी अशे सुद्दां थोडे जाण मनीस आशिल्ले तेंच्यांनी एक प्रेडिक्शन दिलेलें की आफ्टर 20 वर्सां उपरांत तुमी पळयात की तुमचो चेडो कितें आसलो तो. जेन्ना हांव फर्स्ट टायम याद आसा म्हाका की हें करपाक एडमिशन करपाक गेलोली, सो तेन्ना डॅडीचो 24 आशिल्लो नॉर्थ इस्टान. सो तेन्ना प्रिंसिपलाक अबाउट द एडमिशन, सो प्रिंसिपलान जे क्वेश्चन विचारले बिकॉज फायनली ताका रिपोर्ट दिवंकूच जायना, बिकॉज आय वॉज द फर्स्ट पर्सन विथ डिसेबिलिटी हू इज सिटींग ऑन द व्हीलचेअर हॅज टू गेट एडमिशन in kindergarten and then the primary section. So then तेणें म्हाका क्वेश्चन विचारले एंड देन इजिली आन्सर दिवपाक स्टार्ट केली, बिकॉज म्हाजी मम्मी खूब एज्युकेटेड आसा. सो घरानूच सगळे जे बेसीक आहा ते सगळे शिकोवन पार जालो ना, सो ऑलरेडी ती नॉलेज आशिल्ली. सो हय, सो क्वेश्चन स्टार्ट जाले तेन्ना आमचो प्रिंसिपल दाबोरकर सर म्हणून आशिल्लो. तेन्ना तेणी एक क्वेश्चन विचारलो. जशी जशी तांकां फास्ट आन्सर मेळोंक लागली तेन्ना एक स्ट्रेटजी यूज केली. आतां चल कोणाक इजी क्वेश्चन येता, आतां आमी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन विचारले. सो जेन्ना तेणें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन विचारले तेन्ना सुद्दां काही दुबाव ना. तर कितें म्हणजे आपले जे नॉर्मल रेग्युलर स्टुडंट्स आसा ताचे पेक्षा सुद्दां डबल पटीन बरो आसा. आनी ताणें जे क्वेश्चन विचारले आयज सुद्दां याद आसा की 3rd स्टँडर्ड टू 4th स्टँडर्डाचे जे क्वेश्चन आहा ते एका किंडरगार्टनान एडमिशन घेतलो त्या भुरग्याक तांच्यांनी सांगलें क्वेश्चन विचारली, बऱ्या पैकी आन्सरूय मेळ्ळी आनी सॅटिस्फॅक्टरी आन्सर मेळ्ळी. सो ताणें म्हणपाक लागलो म्हाका कितें आसूं, आय सी दॅट की वॉट एवर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देर टुवर्ड्स हिम एंड टुवर्ड्स द इन्स्टिट्यूशन, दॅट ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज रेडी टू टेक अवे. एंड देन ताणें एडमिशनाचें केलें. बऱ्या पैकी म्हाजी जाली 8वी जाली. आमी त्या टायमार आमी कन्सिडर करता एलिमेंटरी एज्युकेशन सिस्टम Act, Elementary Education Act, which is persisting till 8th standard, that all the persons should get 8th standard compulsory education. Now that 8th standard has become from 12th standard. Okay, so that time 8th standard बऱ्यापैकी जाली. मागीर 8th स्टँडर्डान असो एक प्रसंग येयलो की आमकां एक म्हाजी ज्योती वळवळकर म्हणून आमची इंग्लीश टीचर आशिल्ली. तेंच्यांनी आमकां एक टास्क दिलो, क्लासरूम टास्क, की तुमी जे कितें तुमकां जिवनांत तुमचें जावपाचें आसा, कितें प्रोफेशन आसा न्ही, तें प्रोफेशन बऱ्याक आनी तेचें एक लेख बऱ्याक, 1 पेजी 2 पेजी तुमकां जाय त्या पेजींचो एक लेख बऱ्याक. सो त्या टायमार एक म्हणजे अचानक खंयच्या टिचरीन विचारलें जाल्यार खंयचो ना खंयचो भुरगो डळमळटाच न्हू, तेन्ना अशें चिंतून येयना ना. बट तेन्ना कशें आसता एक मायंडसेट ऑलरेडी आशिल्लो की सी म्हाका एक तरी खबर आशिल्लें की म्हाजी बॉडी तरी जितली वर्कआवट करना, पूण म्हाजी ब्रेन आनी म्हाजी जे उलोवपाची पद्दत आसा ती वर्कआवट जातली आनी हेच म्हाजो सक्सेसींग पॉयंट आसा. सो ह्योच पॉयंट हांवें कन्सिडर केलो, बरो एक रिसर्च केलो पयलें, आनी एक्चुली होमवर्क आशिल्लो दुसऱ्या दिसा बरोवन हाडपाचो. सो घरा कडेन टायम मेळ्ळो, सो हांवें रिसर्च केलो की बाबा
what will be the shooting हम्म. profession in my life for me. Then I came with the answer that yes, law is that shooting profession for me. हां, So from that day onwards, 8th standard, it was, I think I should give all the credits to my English teacher Jyoti Varwekar, who has come across with this matter that, then I gave her the 2 pages write-up that I want to become an advocate. And then I told her all these things, and then she was very much impressed. म्हणजे आठवेक असताना तुवें LLB करतलो एडवोकेट जातलो अशें डिसायड केलेलें. आणि खूप अशें म्हणजे म्हाजो जो हांवें जे होमवर्क बरयलो तेंच्यांनी खूब तेंची प्रशंसा केली. आणि तेंच्यांनी आपूण सुद्दां चिंतलें की काय असो कुणालान BLLB करूंकूच जाय अशें तेंचें स्वप्न निर्माण जालें. तेन्नाच्यान जी आमचो जो फोकस आसा तो खूब ब्रॉड वेन जालो. हांव 2016 10th स्टँडर्ड पास आउट जालें. 2016 तेन्ना कशें आशिल्लें की हांव फर्स्ट पर्सनल डिसेबिलिटी, ज्या मनशाक खंय ना खंय सपोर्ट जाय, बॅकबोन कोण तरी जाय. बिकॉज 3 वरांचो पेपर बरोवप एक सादी गोश्ट न्हय. पर्सनल डिसेबिलिटींक त्रास कांय ना कांय आसतलोच. सो फर्स्ट टायम सेकंड येता म्हटलें सेकंड जी सामकी रोल मॉडल अशें म्हज्या लायफान ती आमची सायन्स टिचर धनश्री सुभाजी. ताणें सगळो रिसर्च केलो की आमी कोणालाक 9th स्टँडर्ड आनी 10th स्टँडर्डा खातीर कितें फॅसिलिटीज दिवंक शकता. सो तेन्ना आमच्या लक्षांत येयलें. आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन विजीट तेंच्यांनी मारली. से आमच्या अशीशी एक केस आसा, पर्सन इज विथ द मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आनी ताका आमकां हें सपोर्ट जाय. सो तेन्ना मागीर एज्युकेशन डिपार्टमेंट सेड की पर्सन कॅन हॅव अ रायटर, मीन्स हू इज लेसर दॅन 8th स्टँडर्ड, म्हणजे कोण 8th स्टँडर्डचे सकयल आहा तो रायटर म्हणून तो नॉमिनेट करूंक शकता. देन ताका बरोवपाक 30% एक्स्ट्रा टायम, स्पेशल क्लासरूम, स्पेशल रायटर दिलो, स्पेशल क्लासरूम क्रिएट करा. एंड हे सगळें जालें. त्या टायमार इन्क्लुजिविटी हे थोडेशे कमीत शिक्षणीक माध्यमांक खबर आशिल्लें. पणजे सारक्या शहरांक खबर आशिल्ली इन्क्लुजिविटी स्कूल म्हणजे कितें. पण आमचे गांवांतले क्षेत्रान इन्क्लुजिविटी हो मॅटर किंवा एमरायटीन येवकूच ना. जेन्ना आमी फर्स्ट टायम हांवें जेन्ना रायटर घेतलो, एप्लाय केलो रायटराक, त्या टायमार तांकां सगळें कळ्ळें की आमी कशा पद्दतीन पर्सनल डिसेबिलिटी 21 टायप्स ऑफ डिसेबिलिटीक आमी आमच्या इन्स्टिट्युशनान एज्युकेशन दिवंक शकता. आज रिसंटली रिपोर्ट विचारलेलो हांवें आमच्या इन्स्टिट्युशन नॉर्मल पंचकोशी. हांवें आमचे CM आनी आमचे चेअरमॅन ऑफ फॉर्मल पंचकोशी लक्ष्मीनाथ वाशेकर तांचे कडेन हांवें रिपोर्ट मागिल्लो की काय आतां चेंजीस जाला 2016च्यान. सो आतां म्हणपाक लागलो आमी फिजिओथेरपी हाडला म्हणपाक लागलो आमच्या इन्स्टिट्युशनान. स्पेशल क्लासरूम आहा जो केन्ना आमकां खबर नाशिल्लो. आनी विकास केला. आनी त्या विकासाचे तेणी खंय ना खंय एक सांगितले ह्या विकासाचे फक्त श्रेय तुका वयता कोणाक, कित्याक तूं नाशिल्लो जाल्यार आजून मेरेन हे जावपाचें नाशिल्लें. बरें. आनी मेन कशें आहा की एक एम्पावरमेंट तांकां मेळ्ळी. तेंचो एक हांवें आतां स्टार्टींग तुका सांगलें की वेन द ब्रेन इज एक्सेसिबल देन एवरीथिंग इज एक्सेसिबल. आतां पार्सेकर सराचो ब्रेन एक्सेसिबल आसलो, सगळे एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफाचो ब्रेन एक्सेसिबल आसलो, आनी टिचींग स्टाफ म्हणून आतां सगळें पॉसिबल आसा. त्या टायमार फक्त हांव एकलो आशिल्लो 10th स्टँडर्डाक जेणे एग्जाम दिली. आयज आमी 4% कोटा ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटींक जो मेळोंक जाय तो आमी फूल करता. ही गॅरंटी हरमल पंचकोशी तुमकां दिता. आनी खंयसर तुमकां स्ट्रगल करपाची गरज ना. 12th स्टँडर्ड मेन तुमी इजिली तुमी एज्युकेशन तुमचें क्लियर आउट करूंक शकता. मागीर सेकंड स्टेज स्टार्ट जाली. 10th स्टँडर्ड जालें, ताच्या उपरांत 12th स्टँडर्डाचें. आतां 12th स्टँडर्ड पर्यंत हरमल पंचक्रोशीन जाली. पण थंयसून गांव म्हटलें तुवें, गांवांसून पणजे शहरान आयलो आनी लॉ कॉलेजीन एडमिशन घेतलें. तेन्नाची तुजी वागणूक थंय कशी आसली त्या कॉलेजीन? पयलीं कशें जेन्ना 11th स्टँडर्डाचें एडमिशन करपाक गेलें ना, तेन्ना मागीर एक क्वेश्चन मार्क आमचें येता, आर्ट्स घेवपाचें, कॉमर्स घेवपाचें, सायन्स घेवपाचें. सो मागीर प्रिंसिपलान विचारलें की कुणाक कितें करूंक शकता. हांवें म्हणलें BLLB करतलो. मागीर सर सेड दॅट कुणाल आनी तूं प्रेशर कितें घेता, तूं आर्ट्स कर. बिकॉज जो मनीस आर्ट्सूय करता ताकाय मेळटा BLLBन एडमिशन, जो मनीस कॉमर्स आनी सायन्स करता ताकाय वचोंक गावता. सो तूं आर्ट्स घे, तुका प्रॅक्टिकलाक इश्यू ना, मॅथमॅटिक्साक इश्यू ना, कॉमर्स आसा लागून तूं आर्ट्सान चल. बरे पैकी तूं तुजें जें करियर आसा तें तुजें जे आमचे सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू BA, LLB आनी जे आमी 11th आनी 12th स्टँडर्ड शिकयता ते सब्जेक्ट खंय ना खंय 30% कंपाउंडेड आसा. सो
सो मागीर इजिली 12th स्टँडर्ड जाली आनी एक बरो म्हणजे म्हाका दिसता म्हाज्या लायफान असो खंय एक बॅरिकेड आसता तो केन्ना हांवें पळोवंकूच ना. तो बॅरिकेड केन्ना येतलो काय येवचो सुद्दां तो सुद्दां खबर ना. सो जेन्ना फुडें स्टेप्स घेतली जेन्ना 12th स्टँडर्डचो रिजल्ट येयलो ताच्या उपरांत VM साळगांवकर कॉलेज ऑफ लॉन गेलो. पार्किंग गाडी लायली आनी डॅडी ऑफिसान गेलो की पर्सनल डिसेबिलिटी आयला ताका प्रिंसिपलाक मेळपाचें आसा. सो तांणे सांगलें पर्सनल डिसेबिलिटी आयला न्हू तो भुरग्याक येवपाची भितर गरज ना आमी भायर येता. सो 3 टिचर येयले. देन दॅट टायम 2019 बॅचेन आमचो प्रिंसिपल आशिल्लो MRK प्रसाद म्हणून डॉक्टर MRK प्रसाद तो येयलो. मागीर म्हाजे प्रोफेसर राव म्हणून एक प्रोफेसर आसा. मागीर आतां जो करंट प्रिंसिपल शबीर अली तो सुद्दां तिगूय जाण येयले. हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ येयलो. ताणें सगळे विचारपूस घेतली. तांचे सगळें म्हाका सांगलें की वॉट आर द डॉक्युमेंट्स रिक्वायर्ड कितें आसा सगळें म्हाका हें सांगलें. LLB केल्यार कितें फायदो आसा, BA LLB केल्यार कितें फायदो आसा. सो तांच्यांनी म्हाका सगळें हांव गाडयेन बसलो आनी आपूण अर्दे वर तिगूय जाण उबे रावन म्हाका सगळें सांगलें. हांव त्या टायमार हांवें चिंतलें की दीस इज द एक्झॅक्ट प्लेस वॉट आय एम लुकींग फॉर. म्हणजे ज्या पहिल्या दिसा पासून तुका एक बरी वागणूक थंय कॉलेजींची सुरवात जाली. बरोबर आनी पॉझिटिव्हनेस. त्याच्यामुळे दर्शकांक सांगपाक सोदता VM कॉलेजींसून तो BA LLB जालो आनी फर्स्ट क्लासान पास जालो हे तेजें मोठें यश आसा. ताच्या आज पर्यंतच्या यशाक लागून ताजो गोंयचे आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्या हस्तुकी भोवमान जाला, सत्कार जाला. त्याच बरोबर आदले सभापती आनी सद्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत बाब हांच्या हस्ते ताजो भोवमान जाल्लो आसा. VM साळगांवकर कॉलेजीन ताजो खास भोवमान केल्लो आसा. तो भोवमान अशा साठी आसा की कॉलेजीच्या लास्ट 50 वर्षांतल्या भुरग्यां मदीं सगळ्यांतलो आदर्श भुरगो म्हणून कुणालाचो सत्कार जाल्लो आसा. गोंय राज्यान 10वेच्या तेज्या यशा बद्दल आनी 12वेच्या यशा बद्दल पेडण्यां तालुक्या मांद्रे आनी हरमल परिसरांतल्या विंगड संस्थांनी ताचे भोवमान केल्ले आसा, पुरस्कार दिल्ले आसा, सत्कार दिल्ले आसा. गांवच्या कला क्रिडा संस्थांनी ताका भरपूर मान सन्मान दिल्लो आसा. असो हो आमचो कृणाल बाब गोंयचो पर्पल फेस्टाचो ब्रँड एम्बॅसिडर आसा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें गेल्या वर्सा गोंयान पर्पल फेस्ट हो एक उपक्रम जालो. जो उपक्रम आख्ख्या भारतान फर्स्ट टायम गोंयान जालो आनी ह्या उपक्रमाचो ब्रँड एम्बॅसिडर म्हणून मान कुणाल बाबाक मेळ्ळो. हांव कुणालाक विचारपाक सोदता तो तुजो अनुभव कसो आशिल्लो पर्पल फेस्टाचो? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली जर्नी लायक ऑफ बीइंग अ सोशल वर्कर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी स्टार्ट जाली म्हाजी 2016 जेन्ना हांवें फर्स्ट टायम जॉयन केलें डिसेबिलिटी रायट असोसिएशन गोवा जे सगळ्यान पोन्ने असोसिएशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी 20 वर्सां आमी कंप्लीट केला इन 2020. सो तेन्ना आमचो प्रेजिडंट एवलिनो देसा ताणें मिटींग आशिल्ली जेन्ना पर्पल फेस्ट तें आमचें एक विजनरी मिशन जे आमचें मिशन एक आशिल्लें सुभाष फळदेसाय बाब आमचे आतांचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचें एक विजन आशिल्लें की आमी गोवा राज्य सगळ्या बाबतींत फुडें आसात आनी आसूंकय जाय आनी आसतले आनी जे बाबतींत आमी फाटीं खंय ना खंय आसात ते बाबतींत आमी सुद्दां फुडें येवपाचें. सो आमकां दिसलें की हे फावटी लेट्स कॉन्सन्ट्रेट ऑन पर्सन विथ डिसेबिलिटी. त्या टायमार पयलीं कशें आशिल्लें की 7 डिसेबिलिटी आमी कावंट करताले. 7चे 12 जाले, आतां 12चे 21 जाले आनी आतां 21चे 22 जावपाचें ऑन प्रोसेस आहा. So the main one more disability will be counting. It will be hemophilia. This is a blood disorder. So जेन्ना राउंड टेबल मिटींग जाली पर्पल फेस्ट वनाची तेन्ना म्हाका एक आमकां एम्बॅसेडर चूज करपाचो आशिल्लो. तेन्ना आमचे पत्रकार बरे रिपोर्ट एडिटर प्रकाश कामत एवलिनो देसा आनी मुख्यमंत्री आमचे सोशल वेलफेअर मिनिस्टर सुभाष फळदेसाय आमचे कमिशनर ऑफ डिसेबिलिटी गुरुप्रसाद पावसकर सर आनी सगळे बाकीचे जे भोवमानी मनीस आसात ते सगळे जाण राउंड टेबलार बसलेले. सगळ्यांनी एक नांव काडलें. हांव म्हाजे डिसेबिलिटी आसा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. सो जेन्ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हें येयलो आउट ऑफ 20 पीपल एटलिस्ट 16 ऑफ देम सेड कुणाल ठाकूर. वी वॉन्ट कुणाल ठाकूर. येस. सो देन पर्पल फेस्ट वनान एक एम्बॅसेडर म्हणून चर्च तुका खबर एम्बॅसेडर म्हणटा कोणी एक डिस्प्ले आसा बट जेन्ना हांव थंयसर एम्बॅसेडर म्हणून गेलो
म्हाका अशें ते एम्बेसिडर म्हणून दाखोवपाचें नाशिल्लें. हांवें म्हाजें कामूय थंयसर स्टार्ट दवरलें कित्याक बिकॉज कशें आसता की फर्स्ट टायम आमी कितें करता तेन्ना आमकां आयडिया जाय पडटा. एट द लास्ट मोमेंट कितें ना कितें आमकां प्रसंग येता, त्या प्रसंगाचेर मातूय करूंक जाय. ते प्रसंग खंय ना खंय मात करपाक रेग्युलर पर्सनाक खंय पर्सनल विथ डिसेबिलिटीची हें गरज पडटा. सो जे प्रसंग आशिल्ले प्रसंग ताचेर रेक्टिफाय केले, विचारून घेतले गव्हर्मेंटा कडेन कितें प्रोसेस कितें आसा कशें आहा. सो त्या टायमार खूब अशें इम्प्रेशन, बरें पॉझिटीव इम्प्रेशन सुभाष फळदेसायन दाखयलें, प्रमोद सावंत दाखयलें आनी बाकीचे जे मंत्री आहात मंत्रीगण आहा तांच्यांनी बरो सपोर्ट दाखयलो म्हाजे कडेन. आनी मागीर आमी ती 3 दीस जो पर्पल फेस्ट आमी केलो, नॅशनल पर्पल फेस्ट, तो बरे पैकी सामको क्लियर कट जालो. बऱ्यापैकी हो पर्पल फेस्ट गोंयचो सक्सेसफुलच जालो आसा आनी तो गोंयांतलो क्रांतिकारक जालो. आनी म्हाका दर्शकांक सांगून दिसता की त्या पर्पल फेस्टाची आख्ख्या भारतभर चर्चा जाली. इतलेंच न्ही तर राष्ट्रपती द्रौपदीजी मुर्मू हांणी ताची दखल घेतली, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी ताची विशेष दखल घेतली आनी गोंय सरकाराक तांणी आपोवन व्हेलें आनी अशाच प्रकारचो पर्पल फेस्ट, इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आयोजीत करा, तुमकां सगळी मदत केंद्र सरकार दितलें अशें सांगलें. आनी ह्या वर्सा तो आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्ट जालो. आनी ह्या आंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टानूय कुणाल बाबान भुमिका घेतली, ती म्हणजे ऑर्गनायझींग कमिटींक एक तो वांगडी आसलो. तर त्या पर्पल फेस्टाचो अनुभव कितें तुजो? जो फर्स्ट पर्पल फेस्ट जाल्लो तेन्ना तांकां कळ्ळें की जे कितें लूपहोल्स आहात ते फिलअप जर पर्सनल डिसेबिलिटी कोण करूंक शकता इन अ प्रॉपर सिस्टमॅटीक वे, इन अ डेमोक्रेटीक वे, आयज कुणाल ठाकूर आसा. सो पर्पल फेस्ट जेन्ना आमी नॅशनलाचे इंटरनॅशनलाचे आमी डिसिजन घेतलें त्या टायमार मागीर म्हाजो बरो आतां मित्र सुभाष फळदेसाय, आमचो सोशल वेलफेअर मिनिस्टर, ताणें म्हाका सांगलें 3 म्हयने पयलीं, कुणाल तूं आसूंक जाय ऑन बोर्ड फॉर द ऑर्गनायझींग कमिटी. त्या टायमार आमी स्ट्रेटजीज यूज केले. त्याच बरोबर गुरू प्रसाद पावसकर खूब खूश आशिल्लो, लायक आमी खूब खूश आशिल्ले की कुणाल ऑन बोर्ड येता आमच्या वांगडा. सो जे कितें आमी काम जे इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट जावचे पयलीं जे 3 म्हयने पयलीं घडयलां तें काम खूब बरो अनुभव मेळ्ळा. आनी ना म्हटलें म्हाका जी ड्युटीज दिलेली एक आशिल्ली कॉन्फरन्स मिटींग अटेंड करपाची, म्हणजे कॉन्फरन्सान एज अ रिप्रेझेंटेटीव ऑफ पर्पल फेस्ट टू उलोवपाचो ऑन बिहाफ ऑफ सगळे. आय थिंक इन एन अरावंड 4-5 प्रेस कॉन्फरन्सीस आमी अटेंड केला. सगळ्यान व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स जी आतां मेरेन तरी हांवें केला ती एसएमसीन केला, जंय ना म्हटल्यार 25 रिपोर्ट आशिल्ले फ्रॉम आमचे गोवा स्टेट टील द नॅशनल लेवल, फ्रॉम टायम्स ऑफ इंडिया, जे बरे चॅनल्स आसात तेंचे सुद्दां रिपोर्टर्स थंय आशिल्ले. क्वेश्चन्स विचारले गेले, बरी आन्सर दिली. ते मेन कितें आसा की तांकां खंयचोच कितें दुबाव नाशिल्लो की आमी आयज कुणालाक संदी दिला ती कुणाल संदी बऱ्या पैकी पार करून हाडटलो. कारण तांकां खूब अशे गुरू प्रसाद पावसकर सर, CM सर आनी आमचे सुभाष फळदेसाय सर हांकां खूब एक अभिमान आसलेलो की आमचे जर सामके विजन कोण फुडें व्हरूंक शकता इन अ प्रॉपर मॅनर, जो पर्सनल डिसेबिलिटी आसा जर तर कुणाल ठाकूर आसा. आनी मेन थिंग कितें आसा, आमकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर मॅटर्स आशिल्ले आनी तेच्या उपरांत वॉलंटियर्स जाय आशिल्ले. मागीर कशें आमी ट्रेन करूंक शकता, कशें आमी एडवर्टिजमेंट करूंक शकता की प्रत्येक गांवांतल्या कानाक कोपऱ्यातून सगळे आमचे जे भाव भयणी आसात जे पर्सनल डिसेबिलिटी आसा तांच्यांनी ह्या जो आमचो इंटरनॅशनल पर्पल फेस्ट आसा हेची तांच्यांनी दखल घेवपाची आसता. दखल घेतली आनी सगळ्यांक पळोवंक मेळ्ळो आनी मेन उपक्रम सगळे जाले. मेन थिंग कितें आसा, असलो उपक्रम फुकट कोण करिना. बरोबर. असले उपक्रम आसात, भायर जाता पूण आनी तातूंत दिव्यांगांच्या सगळ्या कलेक वाव मेळ्ळो, कौशल्याक वाव मेळ्ळो, तांचो सुपर पावर ब्रेन जो आसा म्हणटा पळय तो तेजें सगळ्यांक प्रदर्शन जालें थंय पळोवपाक मेळ्ळें. एज अ सेट द डिस्प्ले ऑफ द टॅलंट that was our suo motto of International Purple Festival. Talent and in the self, see आमी talent म्हणटा तेन्ना not only education, what is counts is a sportsmanship, then
how good your artisan you are, Artist. how good your dancer, what are the other areas in where you can do your good performance. Today आज कशें आसा की education is not only a qualification to get a survival. Survival of the fittest will be the thing where you are eligible to do anything or everything, or there should be a backup with you. Yeah. So that backup idea, we were the stage, so-called International Purple Festival, who has already put that broad mind, status in the terms of ideology, की हे तुमच्याकडे ऑप्शन्स ओपन आसा आणि ते ऑप्शन संधी तुम्ही घेवपाची. तर गोयच्या आमच्या बजेटान ह्या दिव्यांग लोकांसाठी कितली तरतूद आसची ह्याच्या बाबतीतय तेणी अभ्यास केलो आणि सध्याची तरतूद जी आहा ती 0.04 आसा, म्हणजे 1% सुद्दां ना, तर ती किमान 1% तरी करची हाच्यासाठी तेणी गोयच्या सगळ्या राजकारण्यांक सूचना केल्ली आसा. केरळान जो पूर आयलो त्या पूरग्रस्तांक मदत करपाचें काम सुद्दां आमच्या कृणालान केल्लें आसा. पेडण्या तालुक्यान जे दिव्यांग आसा त्या दिव्यांगाकूय सगळ्यो वेवस्था मेळच्यो, सुविधा मेळच्यो म्हणून तो स्वता प्रयत्न करता. अनेक NGO आसा त्यांच्याशी प्रयत्न करता आणि दिव्यांगांक ज्यो वस्तू जाय पडटा त्यो वस्तू सगळे दिव्यांगाचे आवय बापूय तांकां दिवं शकतात अशें ना, पण ह्यो संस्था ज्यो आहा त्या संस्थें कडेन संपर्क साधून तो तांकां त्यो सगळ्यो वस्तू मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करीत आसता. व्हीलचॅरी म्हणून कोणाक दिता म्हणजे सगळ्यो गोश्टी दिता. आनी एक ताचें दुसरें काम अशें आसा, गोवा सरकारच्या वाहतूक विभागाची गोंयचो पात्रांव म्हणजे एक टॅक्सीक लोन दिवपाची योजना आसा. तर त्या टॅक्सीवाल्यांक लोन मेळोवन दिवपाचें काम सुद्दां आमचो कृणाल बाब करता. अनेक कार्डां आसता तयार करपाचीं आसता. आमकां खबर आसा आधार कार्ड आसा, आभा कार्ड आसा, अशी सिनियर सिटीजन कार्ड आसा, किसान कार्ड आसा, अशी अनेक प्रकारची कार्डां करून दिवपाचें आसता. तें काम तो करीत आसता. म्हणजे अशा वेगवेगळ्या सेवाभावी वृत्तीन तो कार्य करीत आसा. आणि ताजें आख्खें जीवन म्हणल्यार हे डिसेबिलिटी, जेका आमी म्हणटा दिव्यांग म्हणटा. पूण म्हाका कृणाल बाबाक एक प्रश्न विचारपाचो आसा, कारण ताजो अभ्यास आसा, हांवें म्हाका जाणून घेतिल्लें आसा. आमी अशें म्हणटा दिव्यांग हे आख्ख्या जगाकूच एक अप्रूप कशें आसा, आख्ख्या जगाक, आमच्या गोंयत न्ही, आमच्या देशाक, आख्ख्या जगाक एक अप्रूप कशें आसा. आणि हे लोक आयज गाजपाक लागल्या, सगळ्याच क्षेत्रांत गाजपाक लागल्या. म्हणजे क्रीडा क्षेत्रांत सुद्दां गाजपाक लागल्या. म्हणजे हे गाजतात जे लोक गाजतात तरी सुद्दां तेंच्या भितर कितें प्रकार आसता, म्हणजे 21 प्रकार अशें आमी म्हणटा. मगाशी तुमी सांगलें की आनी एक प्रकार येवपाचो आसा. तर नेमके हे प्रकार कशे आसता, ते कशे वळखुचे आणि ताचेर कितें मात करचें हेचे थोडक्यात. सगळ्यात पयलीं तुमी सर जो उल्लेख केला की 0.04% ह्यो नॅशनल GDP, नॅशनल बजेट आसा. आमचो गोवा गव्हर्मेंट जो खर्च करता फॉर पर्सन डिसेबिलिटी इज एक यू कॅनॉट इवन इमॅजिन. आज आमी पर मंथ ना म्हटले 16 शेअरचे हे बजेट आमी हे करता पर इयर. 16 शेअर आमी पर्सन डिसेबिलिटीक आमी मिनिमम हे करता, स्पेंड करता. आणि त्याच बरोबर इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल जयसर अप्रॉक्सिमेटली 15 ते 18 करोडाचो खर्च येता, खर्च आसा. सो हांव जेन्ना 0.04% म्हणटा, ह्यो आमचो नॅशनल लेवल म्हणटा. जो बजेट सत्ता तो म्हाका 1% करपाचो आसा. आनी जर आमी गोवा राज्य म्हटलें ना, सगळ्यान जर वयल्या स्तरार आसा तो गोवा राज्य आसा, जो स्किमी दिता. गोंयकारासाठी एक अभिमानाची. आनी आतां तुमी आतां जशें म्हटलां की जे डिफरंट आमी एक्सपान्सीस आहा. जर बघशीत जाल्यार आमचो जो जे सोशल वेलफेअर स्कीम आसा, सगळ्यान जी श्रेष्ठ स्कीम आमी दिता ती गोवा राज्यान दिता. आतां पर्सन विथ डिसेबिलिटी मिनिमम आमचो मिनिमम आमी जी पेन्शन दिता 2500 दिता. बाकीच्या राज्यांनी फक्त 500 ते 1000 रुपया मेळटा, कमी आसा. सो जर आमी 1500 सुद्दां धरले तर 1500 आनी 2500 खंय, हाच्या मदीं खूब डिफरन्स आहा. आज आमी मिनिमम 2500 दिता आणि मॅक्सिमम दिता 6000 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द टायप ऑफ डिसेबिलिटी अँड टायप ऑफ द रिक्वायरमेंट. आता जाणी तुम्ही आता उल्लेख केला अबाउट द स्कीम अँड टायप ऑफ डिसेबिलिटी. So the schemes are like education schemes, what we give, transportation schemes. We also give the schemes for livelihood. We give schemes for startups. We also give schemes for housing loan. Because all persons with disability cannot earn by themselves. No? They will earn, but it will take time to
आतां कशें आसा इन्फ्लेशन दर दीस वाडटा ते आमी जर इन्फ्लेशन कावंट केलें आनी आमी जर आतां घर बांदपाक येयले जाल्यार पर्सनल डिसेबिलिटी पॉसिबल ना. तर गोवा गव्हर्मेंटान स्कीम काडला की आमी जर तुमचो स्वताचो जर पर्सनल डिसेबिलिटी तेजो स्वताच्या नांवार 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट आसा जाल्यार गोवा गव्हर्मेंट तुमकां 50 लाखाचो लोन दिता, सँक्शन करून दिता. 50 लाख 50 लाख एंड 50 लाखांक रिपेमेंट करपाक 10 वर्साचो टायम 10 वर्साचो एंड द पर्संटेज इज स्टार्टिंग ओनली फ्रॉम 2.5% to 4%. 4%. ओके सो हे खंय ना खंय तुमच्या चॅनलाच्या माध्यमातून लोकांक कळटलें. आतां खुबशे जाणांचे आतां म्हाका सर आमकां लागतलें ही एक इन्फॉर्मेशन खूब कमी लोकांक आसा आनी हांव क्लियरली सांगता की इन्फॉर्मेशन जितली इन्फॉर्मेशन आमी पास ऑन करूं शकता तितली इन्फॉर्मेशन आमी पास ऑन करता आनी त्याच बरोबर गव्हर्मेंट खूब आमचो सक्षम आसा. कुणालान आमकां सगळ्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो सगळ्यो त्याची माहिती दिली. त्याच बरोबर ताका आनी एक अभिमान दिसता ही म्हाका एक बरी गोष्ट दिसली की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जे आसा तांणी सबका साथ सबका विकास ही जी संकल्पना राबयली ती पूर्णार्थान यशस्वीपणान राबोवपी गोंय राज्य आसा. कुणाल बाब आपूण घडटा दुसऱ्यांकूय घडयत आसा. आयच्या काळान क्रीडा क्षेत्रान सुद्दां हे दिव्यांग लोक गाजपाक लागल्या आनी कुणालय गाजता. कुणाल कितें काम करता तर तेज्या बरोबरचे म्हणजे गोंयभरचे जे दिव्यांग भुरगे आसा तरणाटे आसा ते पॅरा ऑलिंपिकान पावपाक जाय, ऑलिंपिकान पावपाक जाय, खेलो इंडियान पावपाक जाय, नॅशनल गेम्सान पावपाक जाय म्हणून तो स्वता प्रयत्न करता. तर कुणाल तुजो हो प्रयत्न कसो सुरू आसता? सगळ्यात पयलीं एक कितें आसा की एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबिलिटी त्या डिसेबिलिटी आमी कशें फुडें हाडूंक शकता. आतां आमी जर स्पेशल ऑलिंपिक्साचें आमी पळयलां जाल्यार आमी पॅराऑलिंपिक्साचें पळयलां. सगळ्यांत जी जर आमी पॉप्युलेशन वायज कावंट करीत पर्संटेज आनी जी आमी मेडल्स हाडला स्पेशल ऑलिंपिक्सान ती सगळ्यांत हायस्ट आसा इन द कंट्री. तुमकां खबर आसतलें लास्ट टायम पॅरिसान आमचे सुभाष फळदेसाय गेल्ले, तेज्या बरोबर बाकीचे पर्सनल डिसेबिलिटी स्पेशल पर्सनल डिसेबिलिटी गेल्ले, गुरुप्रसाद गावस्कर सर आशिल्लो आनी हयसर एक आमी निर्माण एक ऑलिंपिक पॅराऑलिंपिक्साची ऑलरेडी चालू आसा सिलेक्शन चालू आसा. सो मेन थिंग केन्नाच आमी खंयच्या राज्यान पळोवना की स्वता आपूण एक सोशल वेलफेअर मिनिस्टर त्या दिव्यांगजन भुरग्यां वांगडा वयता. इवन सुद्दां थोडेशे अशे एक प्रसंग म्हाका जाणून येयलो की एकलो भुरगो सीक पडलेलो तेन्ना जेन्ना अब्रॉड ते गेल्ले. सुभाष फळदेसायन आपूण स्वता तेका मेडिसीन दिवंक जाय, केअर घेवंक जाय, स्वता आपूण करून घेतलें आपल्या कडेन. ताका जाय आशिल्लें आपूण आनी कोणाक सांगता आशिल्लो पण ताणें आपूण स्वता केलें सगळें आनी खूब अभिमानाची गोश्ट आसा. आज आमी म्हटलें जर आमचे जे पॅराऑलिंपिक्स आसा तातूंत खंय ना खंय जी भुमिका भारताची आसा ती खंय ना खंय कमी भुमिका आसा पॅराऑलिंपिक्सान आनी ती भुमिका आतां फुडें व्हरपाचे जे संदर्भ घेतला ते गोवा राज्यान घेतला. आज जो पर्संटेज म्हटल्यार जाल्यार पॅरा ऑलिंपिक्साक ट्राय करणारे आमचे जे युथ्स आहात ना म्हटल्यार एक 60% युथ्स आर ओनली कमिंग फ्रॉम गोवा अखिल भारतीय आसा. आमचे तर बॅडमिंटन म्हणात, स्विमींग म्हणात, देन ताच्या उपरांत आमचे ब्लायंड क्रिकेट म्हणात, मागीर क्रिकेट व्हीलचेअर क्रिकेट म्हणात, टेबल टेनीस म्हणा, चॅस म्हणा, असे खुबशे असे जे स्पोर्ट्स आसात जे आमचे ऑलिंपिक्सांनी पॅराऑलिंपिक्सान हे केला जे सिलेक्टीव स्पोर्ट्स आसात ते स्पोर्ट्सान तांच्यांनी बऱ्यापैकी आमी प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी आमचें काम सदांच फुडें रावतलें. आनी जे आतां 21 टायप्स डिसेबिलिटी आहा न्हू आतां आमी म्हणटा की ऑटिझम डावन सिंड्रोम आनी हे पर्सनल डिसेबिलिटी खंय ना खंय फाटी आमी एक हे करतात धरतात. कळ्ळें आमचे कडेन आमचो एक विजन आसा की ऑटिझम आनी डावन सिंड्रोम भुरगीं सुद्दां फाटी रावंक जायना. आतां हालींच आमी एक ना म्हटल्यार 8% डिसेबिलिटी जे ऑटिझम आशिल्ले तांकां आमी दिल्ली येयल्ले एंड दॅट्स फॉर ओनली फॉर किक बॉक्सिंग. ऑटिझम भुरग्यांक किक बॉक्सिंगाची ट्रेनिंग दिवप म्हणजे खूब एक व्हडलो परशुरामाचो एक दगड उखलो वसत आसता. इतलो आमकां हे म्हणजे सपोर्ट जाय बॅकअप जाय पडटा
पण ते खंय ना खंय आमचे कोचिसां खातीर हांवें बरें तांकां मार्गदर्शन दिलें आनी 8 भुरगीं आमची स हरिक्रॉस वस्तुरा आनी 2 भुरगीं आमचे संजय स्कूल पर्वरी हायसली देर्ली गेली आनी देर्ली तेंचे दाखोवन दिलें की पर्सन विथ डिसेबिलिटी कॅन ऑल्सो डू हार्ड स्पोर्ट्स जस्ट एज फायटींग एंड किक बॉक्सिंग कराटा सो एक कशें आसा की गव्हर्मेंट आमचो आसा खूब फुडें आसा त्याच बरोबर असोसिएशन सुद्दां खूब फुडें आमचे येता विदाउट रिमुवींग ऑल द हसल्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग वी आर कीपिंग एवरीथिंग दॅट असायड सगळ्या प्रोसेसान तू इन्वॉल्व असता स्वता म्हणून तुका हे कळटा की मुख्यमंत्री काम बरोबर करता सोशल वेलफेअर मिनिस्टर काम बरोबर ते वैयक्तीक कशे वागता आणि म्हाका खरेंच दिसता की सुभाष बाब फळदेसाय सोशल वेलफेअराचे मिनिस्टर जाल्या तेन्ना पासून ह्या क्षेत्रांत थोडेशे बरे प्रगती जायत आयिल्ली आसा आदींच 2 दिसां पयलीं आमचे सुभाष बाब देसायचो फळदेसायचो बर्थडे जालो हांवूय आशिल्लो बर्थडे सांगे तेन्ना स्वता मुख्यमंत्र्यान सांगलें की सांग्याच्या लोकांनी सुभाष फळदेसायक खंय ना खंय 5 वर्सांची रेस्ट दिल्ली ती जर रेस्ट दिवंक नासली आमी आनी फुडें पावपाचे आनी कशें आसा की सुभाष फळदेसाय आयज एक सांगेम कॉन्स्टिट्युएन्सीची विजन न्हय तर फूल गोवा राज्य आणि फूल नॅशनल लेवलाची नजर आसा बरोबर तांचे काम बरें आसा तेच पैकी बऱ्यापैकी जो बॅकबोन सपोर्ट आसा जो आमचो कमिशनर ऑफ डिसेबिलिटी आनी सेक्रेटरी आमचो कमिशनर गुरुप्रसाद रावस्कर सेक्रेटरी ताहा हाजेक हांकां सुद्दां भारत रत्न मेळ्ळें आसा प्रेसिडेंटा खातीर सो तेंच्या सो आमचें जें काम आमी फक्त उडयनात आमी दाखोवन दितात म्हाका आनी एक प्रश्न तुका विचारपाचो आसलो तूं हे सगळें करतात पूण 8व्या वर्सा पासून जे स्विमींग जे आसा आयज पेंवप म्हणटा आमी हे स्विमिंगाचे आयज सगळ्यांचे दुर्लक्ष जाल्लें आसा तर तूं तेतूनय लक्ष घातलां आनी तेजेय तूं म्हत्व वाडयता तर ते तुका कशें शक्य जाता सर आयज म्हटलें पळयात एक मेन थिंग युरोपियन नेशन्स आहात न्हय तांचे फर्स्ट केस जेन्ना एक चायल्ड बॉर्न जालें न्हू तांचे एक मेन रिजन काय जो भुरगो आसा ताका पेंवपाक येवंक जाय बिकॉज केन्नाय खंयचो भुरगो खंय ना खंय खंयच्या पाणयान पडूंक शकता ट्रेन आसूंक जाय समथींग कॉल्ड सेल्फ डिफेन्स टुडे वेन वी टॉक अबाउट सेल्फ डिफेन्स आमी म्हणटा कोणी आमकां बॅड टच दिलो जाल्यार आमी सेल्फ डिफेन्स करूंक जाय बट ऑल्सो सेल्फ डिफेन्स ऑल्सो काउंट्स टू द स्विमींग जर आमी बुडले पाणयान जाल्यार आमी कशें आमकां प्रोटेक्ट करूंक शकता ते म्हत्वाचे ते एक जे आमचे जे म्हणजे सर्वायवल ऑफ द फिटेस्ट म्हणटा आतां खंयचो प्रसंग येयलो कशें आमी त्या प्रसंगाक मात दिवन आमी सर्वायव करतले हाचेर फोकस आसूंक जाय बरोबर आज अनएम्प्लॉयमेंट सगळीच कडेन वाडला बेकारी बेरोजगारी सगळीच कडेन आसा आमदारांच्या मंत्र्यांच्या अधिकाऱ्याच्या घरा कडेन लायनी लागलेल्यो आसता आमकां जॉब दिया पूण कृणाल सारको तरणाटो आज लोकांक जॉब दिवपाक लागला तुवें अनेकांक सरकारी तश्योच खाजगी मळावेल्यो नोकऱ्यो मेळोवन दिला तर हे तुका कशें शक्य जालें सगळें सर मेन जो म्हाजो चेंज इन लायफ म्हणटा न्हू तो प्रसंग येयलो कोरोनाच्या टायमार बिकॉज कशें कोरोना जेन्ना स्टार्ट जालो ऑनलायन क्लासीस जाले आनी टायम स्पेंड खूब उरतालो बिकॉज ट्रॅवलिंगाचे म्हाजे म्हणजे 2-2 वरां लागतली ती 4 वरां म्हाजी वाचतली तेज्या उपरांत घरा आशिल्लो सो जे टायम ऑफ पिरियड्स आशिल्ले म्हणजे आमचे जे क्लासीस आशिल्ले ते सुद्दां कमी केलेले सो त्या टायमार म्हाका खूब अशें हे म्हणजे टायम मेळटालो सो तेन्ना हांवें कोरोनाच्या टायमार म्हाका इतलें खबर आशिल्लें की हांव जर कितें करूंक ना हांव डिप्रेशनान वयतलो गॅरंटीड आशिल्लें बिकॉज लुकींग एट अदर पीपल आय गॉट टू लर्न की जर हांव आतां जो मनीस रेग्युलर मनीस जो आमी म्हणटा तरणाटो तो जर डिप्रेशनान पडूंक शकता जाल्यार पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो हलोवंक शकना ताका तिसरो कोण मनीस जाय खंय व्हरपाक जाय तो पर्सन डिसेबिलिटी वचूंक शकता डिप्रेशनान सो म्हाजें कशें आशिल्लें की कितें ना कितें करपाचें की आपूण आपल्याक बिजी दवरतलो हे जे असतात आम्ही सगळ्यो वस्तू विकत घेता जे कंज्युमर रायट्स जेन्ना असतात त्याच्या बाबतीत तुवें काम केलें त्या क्षेत्रांतूय तुवें काम केलें जेन्ना ते हांवें जेन्ना 2 स्टार्टअप्स केल्ले तेन्ना एक मेन म्हटलें की म्हाजो जो खाजगी म्हाज्या मम्मी डॅडीचो जो बिझनेस आसा अबाउट आमचे टुर्स एंड ट्रॅवल्साचो तो हांवें तो प्रोसीड केलो त्या टायमार हांवें फक्त एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट घेतलो त्या टायमार प्रायवेट खुबशे हॉटेल्स आसात हॉटेल इंडस्ट्री इज वन ऑफ द highest industry where you get pay scale after government correct
पूण मेन कशें आहा की जे हॉटेलियर्स आसात आनी आमचे लोकल आहा तांकां नॉलेज ना आनी आमी ब्लेम करता की गव्हर्मेंट ऑर द hoteliers are preferring the outsiders who are not from Goa, but that is not the truth. They are not getting the candidate. आम्ही गोंयकारच काम करपाक पात्र जायना ते पात्र जायना आनी मेन थिंग कशें आहा की आमी पात्र तर आसाय आमच्या कडेन आनी आमी खंय ना खंय आमकां खबर सुद्दां नासता. आमच्या गोंयांत आतां भरपूर वायट गोश्टी आयल्यो. जितको टुरिजम वाडटा तितक्यो वायट गोश्टी वाडपाक लागल्या. तेय तुका सोंसना. तूं तेंच्या आडय झुजता. तूं अनेक रेव पार्ट्यो बंद उडयता. तुवें हरमल मोरजे हांगच्यो रेव पार्ट्यो बंद उडयल्ल्यो आसा. तर हें करपाचें धाडस तुका कशें मेळटा? सर फर्स्ट ऑफ ऑल सर एक सामकें म्हटल्यार स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलें म्हटलें आपले जर मनान खंय चुकीना न्हय हांवें करूंक जाय. आज खुबशे अशे पार्टी हांव खंयच्या एका कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर कॉन्सन्ट्रेट करिना. हांव म्हाज्या एरियाचेर कॉन्सन्ट्रेट करता आनी बाकीचे सुद्दां एरिया आसा जंयसर रेजिडेन्शियल एरियांनी पार्टी वाचता. म्हाका रेव पार्टिसांचेर नाजाल्यार ट्रान्स पार्टिसांचेर इश्यू ना. हांव वयता पार्टींक बट हे पार्टी रेजिडेन्शियल एरियान वाचपाक जायना. आमचे हाली फाटीं आमच्या वाड्याचेर म्हणजे वाडे म्हणजे जो आमची एरिया आसा ते एरिया फूल रेजिडेन्शियल एरिया आसा. थंयसर कोणी तरी अकस्मात विदाउट द इंटिमेशन टू द लोकल अथॉरिटी इवन द MLA डोंट नो आनी एक इव्हेंट जालो 3 दिसाचो. फर्स्ट डे म्हाका 2 कॉल येयले की कुणाल 10 जाली मरे पार्टी वाजन पार्टी बंद जायना आनी आवाज 200 मिटर्साच्या वयर वयतालो. यू कॅन इमॅजीन हाव मेनी डेसिबल्स जास्त आसात. सो हांवें डायरेक्ट कॉल केलो कलेक्टराक कॉल केलो देन मामलेदाराक कॉल केलो पोलिसांक कॉल केलो आनी विचारलें डू यू हॅव द परमिशन. तुमकां परमिशन विचारलें. तेणें म्हाका विचारलें की खंय पार्टी वचता. हांवें सगळें लोकेशन सांगलें. ना म्हणलें आमच्या परमिशन येवंक ना. सो आय सेड प्लीज डू युअर ड्युटी पुट ऑफ द साऊंड सिस्टम. कुणाल तू सामान्य लोकांसाठी काम करता डिजेबल्ड लोकांसाठी काम करता. अजून पर्यंत तू खूप काम केल्यात. अजूनही तुका कितें करूनशें दिसता कित्याक सरकाराक सांगूनशें दिसता कितें तुका आपूण स्वता करतलो अशें दिसता कितें? म्हाजे एक जे तुमी म्हणटा की आतां कंज्युमर जे रायट्स आसात ते रायट्स ना म्हटलें एक 25 केसीस आमी सॉल्व केला विथ द स्टुडंट्स ऑफ आवर VM साळगांवकर. सो खरें एका सायडीन खरेंच हांव म्हाजो करियर लॉ क्षेत्रांत करतलो. खंयचो क्षेत्र लॉ म्हणजे फक्त आमी लॉ म्हटल्यार कोणी कोड न्हय. लॉन खुबशे कितें आसता. एक तुमी बरोसो एक सेक्रेटरी जावं शकता मामलेदार जावं शकता डेप्युटी कलेक्टर जावं शकता IAS IPS जे कितें कितें आसा खूब आसा तें आमी सगळे खंय ना खंय ताचेर विचार करप आनी बाकीचे सुद्दां लोकांक ऑन बोर्ड हाडप. आयज अशे सुद्दां जॉब्स आसा गोवा गव्हर्मेंटान जे कितलेशे वर्सां जे आमी हें करून दवरलेले जे आमी पर्सनल डिसेबिलिटी कोटा काडून दवरलेलो तो कोटा अजून भरोंक ना. तो कोटा म्हाका भरपाचो आसा. त्या कोटा खातीर म्हाका लोकांक सांगपाचें आसा की तुमी एज्युकेशन म्हटल्यार फक्त कितें BA BCom करपाचें न्हय. ते खुबशे एक एरियाज आसा ज्या एरियांनी तुमी कॉन्सन्ट्रेट करूं शकता. आयज हालींच आमी एक संदर्भ घेतला की पर्सनल डिसेबिलिटी ऑल्सो शूड बी इन द प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन. सो आज आमी ना एक 20 पर्सनल डिसेबिलिटी अंडर कमिशन ऑफ डिसेबिलिटी ऑफिस 20 जाणांक आमी पर्सनल डिसेबिलिटी हॉटेलांत कामाक लायला. बरोबर. कुणाल तुवें हांगा येवन आमकां सगळी माहिती दिली म्हणजे दिव्यांगासाठी कितें योजना आसा किंवा गोवा सरकार कितें करता ते तुवें खुलेपणान सांगलें सगळें. आतां तूं गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या तरणाट्यांक कितें संदेश दिवंक सोदता? सगळ्यात पयलीं एक संदेश जर क्लियर कट संदेश आसत जाल्यार जे काम एक मनीस म्हाज्या सारको जो राबोवंक शकता जे मनशा कडेन बरे हात पाय आसात जो मनीस करूं शकता त्या मनशान फुडें येवपाचें. आयज आमी कॉन्सन्ट्रेट करता ओन्ली ऑन द गव्हर्मेंट जॉब. आय देर समथींग मोर बेटर दॅन द गव्हर्मेंट जॉब which you can do and you can earn that dignity and you can earn the monetary also. Okay. Second thing माझी long term vision आसा की गोवा गव्हर्मेंट जी आमची स्कीम दिता फॉर पर्सनल डिसेबिलिटी. सो एक स्कीम आमची गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान मेळटाच एक आनी एक स्कीम आमकां एडिशनल स्कीम नॅशनलान मेळोंक जाय. तो 2 स्किमी फॉर पर्सनल डिसेबिलिटी बिकॉज 2,500 सुद्दां आयज पळयला जाल्यार खंय ना खंय सर्वायवल करपाक आमच्या पर्सनल डिसेबिलिटींक जो कोण मे बी बॅकअप तांचे बरें स्ट्रॉंग ना ते बॅकअपाक आमकां खंय ना खंय ताचेर विचार करचो पडटलो. सेकंड थिंग हांवें एक टार्गेट दवरला की येता त्या 10 वर्सांत
आमची सगळी गोवा भरची जी विथ टेकिंग द इनिशिएटिव्ह अंडर द गोवा गव्हर्मेंट सगळे स्कुलां इन्क्लुझिव्ह स्कुलां आसूंक जाय. हो आशिल्लो एक गोंयचो तरणाटो रोल मॉडेल एडवोकेट कृणाल ठाकूर. ताणें हांगा येवन आमकां दिव्यांगा बद्दलची सगळी माहिती दिली, दिव्यांगाच्या योजना बद्दलची माहिती दिली. त्यांनी कितें कार्य केल्या ताची आमी माहिती जाणून घेतली आनी हेच्या फुडें कितें करपाक जाय हेच्योय त्यांनी बऱ्यो सूचना मांडिल्ल्यो आसा. कृणाल बाब, तूं आमच्या स्टुडियोन आयलो आनी आमच्या प्रश्नाच्यो तुवें बऱ्यो जापो दिल्यो आनी ताच्या पेक्षा खूब तुवें दर्शकांक आमच्या माहिती दिली. त्याच्या बद्दल तुका देव बरें कर म्हणटा. धन्यवाद. थँक्यू.